जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तो आजिकार यह क्लास आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री फास्ट चैप्टर जार कि नाम रही भारत इतिहास उपादान। तो यही अध्याय समस्त लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ी को आज आम भल भाव में आलोचना करवा। तो जदि आपण क्लास भल लगु थाए तेबे निहाती भाव में क्लास टी गोटे लाइक करेंगे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन देखिए कौन कही इतिहास रचना रे विभिन्न उपादान गुड़िकर भूमिका आलोचना करने आमको कही। इतिहास रचना रे विभिन्न उपादान गुड़िकर भूमिका आलोचना करने कही। तो इतिहास होउची मानव समाजर तेबे इतिहास होउची मानव समाजर अतीतर जीवन घटना और सभ्यतार क्रमबद्ध वैज्ञानिक एवं निरपेक्ष अध्ययन अटे। अतीतर घटना को केवल कल्पना किंबा लोक कथा आधार में जानी हेबो नाही। आमे केबे भी अतीतर घटना को केवल कल्पना किंबा लोक मानकर कथा आधार में विश्वास करिपरिबा नाही। तेणु आमको इतिहास रचना करने तार उपादान मध्य आवश्यक अटे। तापर से कौन कही ना एथिपाई विभिन्न प्रामाणिक उपादान बा उत्सर आवश्यकता रही। इतिहासकार माने यही उपादान गुड़ी को संग्रह परीक्षा तुलनात्मक विश्लेषण करी इतिहास रचना करिथांती। प्रत्नतात्विक उपादान मुद्रा साहित्य वैदेशिक पर्यटकों विवरणी कला और स्थापत्य अभिलेखागार एवं मौखिक परंपरा इतिहास रचनार प्रमुख उत्स। अर्थात यही सब उपादान गुड़ी आम इतिहास जानापी आमको साहाय्य करि थाए। तो प्रथम आम देखा प्रत्नतात्विक उपादान कहले आम कौन बुझु। तो प्रत्नतात्विक उपादान हूँ कौन ना इतिहास रचनार सबुठ प्राचीन एवं विश्वसनीय उत्स अटे कौटा ना प्रत्नतात्विक उपादान। खनन कार्य मिलुवा विभिन्न प्रकार मृत्तिका पात्र पत्थर और धातुर अस्त्रशस्त्र अलंकार मुद्रा मूर्ति समाधि नगरर अवशेष इटार घर और विभिन्न पुरातन वस्तु द्वारा अतीतर समाज अर्थनीति कृषि वाणिज्य शिल्पकला और संस्कृति विषय आम जानीपारी थाऊ क्या मध्यम ना प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक मध्यम। उदाहरण स्वरूप हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यतार इतिहास प्राय संपूर्ण भाव में प्रत्नतात्विक आविष्कार उपरे ही निर्भर करा जाई थाए। तापर आम देखा अभिलेख बा शिलालिपि कौन। तो अभिलेख होउछि पत्थर स्तंभ गुंफा ताम्रपट्टा आदि रे खोदित लेखा। तो अभिलेख हूँ कौन ना पत्थर विभिन्न प्रकार पत्थर हो जाऊ स्तंभ गुंफा ताम्रपट्टा एथिरे आमर खोदन करा जाय कि ना अभिलेख बा शिलालिपि लेखा जाय थाए। एगुड़िक समसामयिक होइथिबारु अत्यंत निर्भरयोग्य। अर्थात जो राजा माने एहाकु लिखै थांती एगुड़िक हूँ कौन ना से राजा मानकर समसामयिक घटना राजनैतिक अवस्था धार्मिक अवस्था एगुड़िक दर्शाई थाए। याद्वारा राजांकर वंशावली शासन व्यवस्था प्रशासन धार्मिक नीति युद्ध तांकर दान एवं जन कल्याणमूलक कार्य विषय मध्य आमे यही अभिलेख बा शिलालिपिरु जानिपारी थाऊ। उदाहरण स्वरूप अशोकंक शिलालिपिरु तांकर धर्मनीति एवं खारवेलंक हाथीगुंफा शिलालिपिरु प्राचीन कलिंगर इतिहास संपर्क में आमको अमूल्य सूचना मिली थाए। तापर आम जानिबा कौन ना मुद्रा। तो प्रथम अध्याय आम जिते बड़े आलोचना करथिले मुद्रा को मध्य आम भल भाव में आलोचना करथिले एवं मुद्रा इतिहास रचना किभली भाव में आमर सहायता करथाए से संबंध में मध्य आलोचना करथिले। तो मुद्रा हूँ कौन ना मुद्रा इतिहास रचनार एक महत्वपूर्ण उत्स अटे। मुद्रारे कौन होता है ना राजांकर नाम तांकर उपाधि तांकर चित्र देवादेवी प्रतीक लिपि और वर्ष उल्लेख रही है। अर्थात मनकर जड़े राजा तांकर राजत्व समय कौन एक मुद्रा प्रचलन कले निश्चित भाव में से निजर ना लिखिपारे सेठारे किंबा तांकर उपाधि को मध्य से मुद्रारे लिखई किंबा तांकर प्रतिमूर्ति बा चित्र मध्य सेठारे से आंकी थे।
तेणु यही मुद्रा द्वारा आम पुरातन जिनस बा आमर इतिहास संबंध में आम जापरि था। ठीक से भाव में याद्वारा राजवंशर क्रम, अर्थनैतिक स्थिति, वाणिज्य, धार्मिक विश्वास एवं कलार विकास विषय में आम जापरि था। उदाहरण स्वरूप गुप्त जुगर स्वर्ण मुद्रा से ही जुगर आर्थिक समृद्धिर प्रमाण आमको दे था। तापर आम देखा साहित्यिक उपादान। साहित्यिक उपादान तो साहित्यिक उपादान कहले आम कौन बुझू ना पुरातन समय प्राचीन समय जो धर्मग्रंथ हो जाऊ, वैदेशिक आम बरणी हो जाऊ, विभिन्न प्रकार ग्रंथ लिखा जाई थाए एवं ताहा तत्कालीन भारतर चित्र आमको अवलोकित करें। अर्थात से समय आमर होगला जमी धर्म व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, दंडनीति एगुड़ी को सूचाई थाए। तेणुक साहित्यिक उपादान आमको कौन करता ना प्राचीन भारतर इतिहास को जानवर आमको से साहित्य आमको सहायता दे थाए। जदि आम देखा साहित्यिक उपादान कथा तो साहित्य इतिहास एक अमूल्य उत्स अटे। धर्म साहित्य और लौकिक साहित्य उभय इतिहास रचनार सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, पुराण, बौद्ध धर्मर त्रिपिटक, जैन आगम, कौटिल्यଙ୍କ द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखदत्तଙ୍କ मुद्रा राक्षस, कालिदासଙ୍କ कृति एवं बाणभट्टଙ୍କ हर्षचरित प्रभृति ग्रंथरू से समय समाज, धर्म, शिक्षा, राजनीति और संस्कृति संपर्क में आम जापरि था। तेबे साहित्य केतेक अतिरंजित वर्णना थाईपरे, तेणु अन्य उत्स सह तुलना करी तथ्य ग्रहण करा जाई थाए। एटी कौन कहला ना तेबे साहित्य केतेक अतिरंजित वर्णना थाईपरे। अतिरंजित अर्थात आम जानूँ कौन साहित्य होची रस, अर्थात साहित्य अधिक भावनात्मक जिनस थाए। तेणुक कौन कवि निजर राजांक पई अधिक भावनात्मक बा तांकर अधिक गुणगान करथांती। तेणुक एठारे कौन कहुना साहित्य अत्यधिक अतिरंजित वर्णना करा जाई पारे। अर्थात अतिरंजित अर्थ कौन ना आमर विभिन्न प्रकार कौन माने अधिक तांक विषय से वर्णना करथांती। तापर आम देखिए कौन ना विदेशी पर्यटकों विवरणी। भारत को आसीथिबा विदेशी पर्यटक माने तांको भ्रमण वृत्तांत रे भारतर समाज, प्रशासन, धर्म, शिक्षा और अर्थनीति संपर्क में लिखि जाइछन्ति। उदाहरण स्वरूप ग्रीक दूत मेगास्थेन्स का समय आसते भारत को आमर चंद्रगुप्त मौर्य समय ग्रीक दूत मेगास्थेन्स भारत को आसते एवं से भारत में रहीकिना आमर रचना कौन करते ना इंडिका नाम गोटे ग्रंथ रचना करते। ठीक सेहीपरि चीन भिक्षु फाहियान, हुएनसांग, इसिंग एवं आरब पंडित आल्बेरुनी विवरणी भारतीय इतिहास को समृद्ध करिछि। एही विवरणी गुड़िक भारतीय उत्स को जांच करिबारे बा आमर इतिहास रचना करियारे आमको सहायता करि थाए। तापर आम देखिबा कला और स्थापत्य। तो कला और स्थापत्य कहले आम कौन बुझू ना मंदिर, स्तूप, विहार, गुंफा, मस्जिद, प्रासाद, दुर्ग, भास्कर्य और चित्रकला इतिहासर सांस्कृतिक उत्स अटे। यह द्वारा सही जुगर कला कौशल, स्थापत्य शैली, धर्मविश्वास, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रजुक्तिगत उन्नति संपर्क में जना जाई थाए। उदाहरण स्वरूप सांची स्तूप, अजंता एलोरा गुंफा, कोणार्कर सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, ताजमहल भारतीय कला और स्थापत्यर उत्कृष्ट निदर्शन अटे। तापर हम देखिबा अभिलेखागार, सरकारी दस्तावेज और संवादपत्र। तो आधुनिक इतिहास रचना रे अभिलेखागार सरकारी रेकर्ड, चिठीपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, संवादपत्र, पत्रिका और व्यक्तिगत डायरी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। यही उत्सगुड़िकरू समसामयिक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितिर निर्भरयोग्य सूचना मिलता है। विशेषकर भारतर स्वाधीनता आंदोलन इतिहास लिखिबारे यही उत्सगुड़िक अपरिहार्य अटे। तापर आम देखा कौन ना मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा कहले आम कौन बुझू ना लोक कथा हो गला, लोकगीत, पाला, प्रबाद,
किंवदंती और मौखिक परंपरा मध्य इतिहास रचना सहायक भूमिका निभाई थाए। विशेषतः आदिवासी समाज और जोठार लिखित प्रमाणर अर्थात जोठार लिखित प्रमाणर अभाव रही अर्थात जो इतिहास को लिखा जाए ना तो सेठारे यही उत्स गुड़िक बा मौखिक परंपरा गुड़िक आमको इतिहास रचना बा अतीत विषय जानापी मूल्यवान सूचना दे थाए। तेबे यही सूचना को अन्य प्रमाण सह मिलाई जांच करने आवश्यक रही थाए। तापर आम देखा शेष कथा बा उपसंहार को यही क्वेश्चन टीर इतिहास रचना कौन सी गोटे उपादान यथेष्ट नुहे। प्रत्नतात्विक उपादान अभिलेख मुद्रा साहित्य विदेशी पर्यटक विवरणी कला और स्थापत्य अभिलेखागार और मौखिक परंपरा परस्पर पूरक भाव में कार्य करते। अर्थात से कौन कह चाहती ना इतिहास आम जी सब एना बर्तमान उपादान पढ़े तो इतिहास रचना कौन सी गोटे उपादान यथेष्ट नुहे। केवल कौन सी गोटे उपादान नहीं आम इतिहास रचना करें यही सबू उपादान गुड़िक परस्पर सहित पूरक अटंती। अर्थात यही सबू उपादान गुड़िक परस्पर सहित कौन ना निर्भरशील अटंती। तेणु प्रत्नतात्विक उपादान अभिलेख मुद्रा साहित्य विदेशी पर्यटक विवरणी कला और स्थापत्य अभिलेखागार एवं मौखिक परंपरा परस्पर पूरक भाव में कार्य करती। इतिहासकार यही समस्त उत्स को समालोचनात्मक भाव विश्लेषण करी सत्य एवं निरपेक्ष और वैज्ञानिक इतिहास को रचना करिथांती। तेणु विभिन्न उपादान होची इतिहास रचनार मूल द्वार एवं अतीत को सठिक भाव में जानिबार सबुठारु निर्भरयोग्य माध्यम अटे। अर्थात आमे वर्तमान जो सब उपादान गुडी पढ़िले से सबू उपादान गुडी को आमे से सबू उपादान गुडी को परस्पर भाव में पूरक भाव में परस्पर सहित संपृक्त अटंती। अर्थात आमे यही सब उपादान गुडी को मिसई इतिहास रचना करि पारिबा। तापर आमे 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा कौन कहिछि ना भारत इतिहास रचना क्षेत्र में प्रत्नतात्विक और साहित्यिक उपादान यथेष्ट गुरुत्व रही आलोचना कर। अर्थात से कौन कहिछि ना भारतर जो इतिहास रचना कराउछि सही क्षेत्र में प्रत्नतात्विक उपादान और साहित्यिक उपादान भारत इतिहास रचना क्षेत्र में यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण भूमिका एमानकर रही तो से विषय आमको आलोचना करने कही। तो इतिहास होउछि अतीतर सत्य घटनावलीर वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत को सठिक भाव में जानिबा एवं ताहार निर्भरयोग्य वर्णना प्रस्तुत करने विभिन्न प्रकार उपादान आवश्यकता रही है। भारतीय इतिहास रचना विशेषकर प्रत्नतात्विक उपादान और साहित्यिक उपादान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। यही 2 प्रकार उत्स परस्पर परिपूरक भाव में कार्य करी भारतर राजनैतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को स्पष्ट करिथाए। प्रथम आम देखिबा प्रत्नतात्विक उपादान गुरुत्व। प्रत्नतात्विक उपादान गुरुत्व तो प्रत्नतात्विक उपादान होउछि माटी तळु किंबा प्राचीन स्थान मिलुथुबा वस्तु और निदर्शन एगुड़िक निरपेक्ष एवं प्रमाण भित्तिक होता है। अर्थात प्रत्नतात्विक उपादान कहले माटी तळु खनन करा जाई जो सब आमर भग्नावशेष हो जाऊ माटी पात्र हो जाऊ आमर विभिन्न प्रकार नगरर भग्नावशेष हो जाऊ विभिन्न प्रकार मुद्रा हो जाऊ यही सब जो जिनस गुड़िक मिलता है यही गुड़ी को ही आम कौन कही था ना प्रत्नतात्विक उपादान बोली कही था। एवं एगुड़ी को उद्धार करा जाए परवर्ती मुहूर्त में कौन करा जाए ना ऐतिहासिक माने एगुड़ी को विश्लेषण करथांती एवं वैज्ञानिक परीक्षण मध्य करथांती एवं यह द्वारा से कौन करथांती ना इतिहास रचना करने ପାଇଁ सक्षम होइथांती। प्रथमे आमे देखिबा कौन ना प्रत्नतात्विक खनन। प्रत्नतात्विक खनन होची कौन ना हरप्पा मोहेंजोदारो धोलाभिरा कालीबंगान आदि स्थानर खनन द्वारा सिंधु सभ्यतार नगर योजना घर रास्ता स्नानागार शस्य भंडार और सेमानकर जीवन शैली विषय आमको जना पड़ी। तापर आम देखिया करना अभिलेख तो अशोकंकर शिलालेख हो जाऊ प्रयाग प्रशस्ति हो जाऊ प्रयाग प्रशस्ति आमर कहार क्या विषय वर्णना करता है तो प्रयाग प्रशस्ति लिखिते कि आमर हरिसेन लिखिते समुद्रगुप्त मंत्री हरिसेन बा कवि हरिसेन यहाँ लिखिते प्रयाग प्रशस्ति को। तापर रहीगला आमर हाथी
ହାତୀଗୁମ୍ଫା କାହାର ନା ଆମର ଖାରବେଳଙ୍କର। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଆଦିରୁ ଶାସକମାନଙ୍କ ଶାସନ, ବିଜୟ, ପ୍ରଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ଓ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା। ତ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ ଶାସକଙ୍କର ନାମ, ବଂଶ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେହି ଯୁଗର ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ମାରକ, ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଦିରୁ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ପରିଚୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପକଳା। ତ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆମର, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେହି ସମୟର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, କଳା କୌଶଳ ଓ ସମାଜର ରୁଚି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟା ଆମର ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ଆମର ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତ୍ରିପିଟକ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଗମରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ। ତ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶାଖାଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଏବଂ କୋହ୍ଲଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସମସାମୟିକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ ବା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଉ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଉ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିବରଣୀ କଥା, ତ ସେଥିରେ ରହିଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ନା ମେଗାସ୍ଟିନ୍ସଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାହିୟାନ, ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଇସିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ସେହି ସମୟର ଭାରତର ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କଥା ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଇତିହାସକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇତିହାସକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଟିରୁ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ହୋଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସହର ବା ନଗରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହୋଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥି ହୋଇଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ ନା ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସେହିପରି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା ବା ଉପସଂହାରକୁ। ସର୍ବୋପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ବା ଶେଷ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଓ ଅଭିଲେଖାକାରୀୟ ଉପାଦାନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ରଚନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ ବା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ପୁନର୍ଗଠନ ଏକ ଜଟିଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ପରମ୍ପରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତରେ ସେହିପରି ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇତିହାସବିତ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧିତ ନଥିଲା ବା ତାକୁ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇତିହାସବିତ୍ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସ ବା ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାକାରୀୟ ଉପାଦାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦୂତ, ବ୍ୟାପାରୀ ଓ ଧର୍ମଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ସମକାଳୀନ ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଦଲିଲ ହୋଇଯାଉ ଆମର ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଶାସନିକ ରେକର୍ଡ଼ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦୂତ, ବ୍ୟାପାରୀ, ଭୂଗୋଳବିତ୍ ଓ ଧର୍ମଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ନିଜର ପୁସ୍ତକ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଇତିହାସର ଅନେକ ଅଜଣା ଦିଗକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମିଓ ଲେଖକମାନେ। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପରେ ଅନେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲେଖକ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସଙ୍କ କଥା। ସେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ତାରାଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ପାଟଲିପୁତ୍ର ନଗର, ସେନା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରିଆନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାବୋ ଏବଂ ଡିଓଡରସ୍ ପ୍ଲିନି ଓ ପ୍ଲୁଟାର୍କଙ୍କର ମତରେ ଭାରତର ଇତିହାସ। ଏହି ଲେଖକମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଭାରତରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆରିଆନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାବୋ, ଡିଓଡରସ୍ ପ୍ଲିନି ଓ ପ୍ଲୁଟାର୍କଙ୍କ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥାଉ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ଲେଖାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ
ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଫାହିୟାନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାହିୟାନ ଆମର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶାନ୍ତି, ସୁଶାସନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ଓ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏନ୍ ସାଂ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୀନର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ହୁଏନ୍ ସାଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତକ୍ଷଶିଳା, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ହର୍ଷଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନରେ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇତ୍ସିଂ। ତ ଇତ୍ସିଂ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜଣେ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ବିଚାର ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରବ ଓ ପାରସିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲବେରୁନି ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତ ଆଲବେରୁନି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆସି ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ତହକିକ୍ ଏ ହିନ୍ଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ହେଇଯାଉ, ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି। ତ ଆଲବେରୁନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇବନ ବତୁତା। ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ସେହି ସମୟରେ ବା ଇବନ ବତୁତା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଇବନ ବତୁତା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ରିହଲା। ତ ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କର ରିହଲା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପ୍ରଶାସନ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟ, ସହର ଜୀବନ ଓ ରାଜଦରବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ କିଏ ନା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷ ଯୁଗର ସମାଜ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉ, କୃଷି, କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନଗର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଅର୍ଥ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଅର୍ଥ। ଅଭିଲେଖାଗାର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ, ଆଇନଗତ ଓ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲପତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକିନା ଆମର ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଅଟେ। ତ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ପ୍ରକାର। ତ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଉପାଦାନକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହୋଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ ହୋଇଯାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଉପାଦାନକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ
तो प्रथम गुरुत्व कौन रही ना ब्रिटिश शासनर प्रशासनिक नीति और शासन व्यवस्था को बुझीबारे यह सहायक करिथाय आमको। तापरे भूमि व्यवस्था राजस्व नीति और कृषि अर्थनीतिर विकास को यह जनाई थाए। तृतीयत स्वाधीनता संग्राम कृषक विद्रोह जन आंदोलन और सामाजिक संस्कार आंदोलन प्रामाणिक तथ्य आमको देई थाए। तो तापर कौन अच्छी ना जनसंख्या शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प और वाणिज्यर विकास को विश्लेषण करियारे मध्य यह आमको सहायता करथाए। इतिहास को अनुमान नुहे बरं प्रमाण आधारित करथाए। अर्थात इतिहास अनुमान द्वारा लिखा जाई न थाए। इतिहास लिखापी आमको प्रमाण बा सोर्स बा उपादान आवश्यक रही। गवेषक मानक पई प्राथमिक उत्स भाव यह कार्य करिथाए। शेषे कौन अच्छी ना भारतर आधुनिक राजनैतिक और प्रशासनिक इतिहास रचन यह अपरिहार्य अटे। तापर आम देखा सीमाबद्धता विषय। जदियो वैदेशिक विवरणी और अभिलेखकारी उपादान अत्यंत मूल्यवान, तो बर्तमान आम कौन देखा ना वैदेशिक विवरणी और अभिलेखकारी सीमाबद्धता। जदियो वैदेशिक विवरणी और अभिलेखकारी उपादान अत्यंत मूल्यवान तथापि एथिरे किछि सीमाबद्धता रही। विदेशी पर्यटक माने भारतीय भाषा और संस्कृति को संपूर्ण भाव में बुझीपारि नथिले। केतेक वर्णना शुणा कथा किंबा व्यक्तिगत मतामत उपरे आधारित थिला। औपनिवेशिक सरकार अभिलेखर शासक दृष्टिकोणर प्रभाव थिबारु पक्षपात देखा जाई थाए। तेणु एही उत्सगुड़िक प्रत्नतात्विक साहित्यिक शिलालेख और मुद्रा सह तुलना करी व्यवहार करने आवश्यक होता है। तापर आम देखा शेष कथा बा उपसंहार कौन कही ना सर्वोपरि वैदेशिक विवरणी और अभिलेखाकारी उपादान भारतीय इतिहास रचनार दुईटी अत्यंत निर्भरयोग्य और अपरिहार्य उत्स अटे। मेगास्टिन्स फाहियान हुएनसांग आल्बेरुनी और इबन बतुता वर्णना भारतर राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और अर्थनैतिक जीवनर जीवंत चित्र उपस्थापन करिपरि अभिलेखागार संरक्षित सरकारी दलिल हो जाऊ रिपोर्ट हो जाऊ रेकर्ड हो जाऊ आधुनिक भारतर इतिहास को प्रमाण भित्तिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय करिछि। तेणु यही दुई प्रकार उपादान बिना भारतीय इतिहासर सठिक और संपूर्ण पुनर्गठन संभव नुहे। तो धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि कि आपन क्लासटी निहाती भाव भल लगी। तो जदि आपन क्लासटी भल लगी थाए तेरे क्लास टी लाइक करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। एवं जो मैंने यार MCQ एवं 2 मार्क एवं 3 मार्क रो क्वेश्चन गुड़ी को देखी ना एवं यही विषय टी आम भल भाव में आलोचना करें। तो जो मैंने भी यही क्लास गुड़ी यार गत क्लास गुड़ी को देखी ना तो यही चैनल प्ले लिस्ट रे से क्लास गुड़ी को अच्छी तो आपण मैंने प्ले लिस्ट रू देखी पारिबे।